तो फ्रेंड्स देखो सकाल सकाल आम बाड़ी बाहरी जाते सारा परिवा आउ ठाकुर फूल सब ए सका बाहर कर माने प्रिंसी आसी तुम पछाड़ शोची से देखला मैंने काकुड़ी सिना खाईदब से ठीक मापरे होची जनी छचना अब दीटा जनी अल्प दिटा खाइबो आउर अधिका माने कारी दबार नाही कि खाइबर ना कोन किसी नष्ट नाही जति कि हबो करियो खाइयो आ अल्प त गछ लगा है आ केते भारियो बो एठी ठाकुर पई गुंथि दोचंती फूल माळ मेंचे फूल बाहर थिला मां को पई सब गुंथि दोचंती मिकी खाली प्रिंसी के देखिला आलु रागुची प्रिंसी तार बिचारा आसे चापी नुची सोईची कौन है आज मो मिकीर लुचिकी बस खाली संदी कल केमी हो देह कौन भल ना कौन हो मिकी पूरा से खट तले पशि जाइए तार बोधे माने डेलीवरी टाइम हो गला ना कौन से पूरा काँ कि एत जोरे मुझे दौड़ी आसला बेलू मिकीर छुआ आसीगला ये कुनी बेबीटे देखो शोच मूषा छुआ भाया प्रिंसी खाला मिकी तो खाली चाटुची चाटुची आम मिकी छुआ मिकी तो केड़ी कुनी छुआटे केतटा छुआ है मुझे देखनी से पूरा भीतर जाकि पशि जमा से बाहरुनी से कणरू ताक बाहर आणिक बांधी थी से जमा रही माने भुकिला भुकिला एत जोर मुझे कौन हो पेन फेन हो बोधे से तार नहीं घरे ये फिटे देले से तार घर को पड़ेगा से घरे जाकि तार से जन्म होता भी से जमा से छोट बड़ू रहे ना कौटी से रूम रे ही से बेड तले से पशि जमा बाहर से कणरे से कणरे ही तार छुआटे केतटा छुआ देती के जानी से भी देखा घरे भी कहीं ना एका माँ को फोन कर आसवे आसिले बाहर को बाहर करेंगे सी क्या पाखु छड़े दौनी पूरा भुकिकी रागी जाऊँगी देखिया कौन हो गोटे छुआ देखा जाऊँगी आउ छुआ अच्छा कौन के जाने झील स्कूल पलैची देखी केते खुशी होता देखिए आसतु ये बाहर को बाहर कले जना पड़ो केतटा छुआ आम प्रिंसी परीक्षा पूरा है प्रिंसी जमी कला धला सी सेमती पूरा कला धला है चिन्ह टिक टिक होता देहरे ये मूषा छुआ भाया जमी बड़ा मूषा देखा ओठरे गोटे कौन थंडार बाहर पूरा पटका है घी लगुच भल होगा जहाँ ठाकुर के डाकुला मो प्रिंसी पूरा माने मिकी पूरा ये होता खाली प्रिंसी पाटर पशि मिकी पूरा माने केते कष्ट पाला कें कें होता प्रिंसी खाली जगिकी रही आज तो झील एत कष्ट पाती से जगिकी रही ठाकुर डाक्तर जल्दी केमती तार छुआटा हो बहुत कष्ट से पाइला खाली एठी सो सेठी सो जमा खाऊनी बांती फांती कर पकड़ा बो जाइए मंदिर केते खरा हो प्रबल बो जाइए मंदिर मंदिर आसिले देखिए आमर मिकीर छुआ हो देखिया जाकि कौन हो केड़ी केड़ी छुआ केतटा छुआ देखे के जानी जना पड़ूनी गोटे छुआ खाली टिके देखागला से तो छड़े दौनी पाखक आउ तब बाहर को बाहर करनी देखा जाकि केते क्यूट क्यूट छुआटा हो नजर लगी गोटे छुआ है बोलो कुंज कुंज होची आई लुटी आई मिकी दीटा दे जी ये छुड़ा उठा इनको पक्का मिकी ये खाली चलिबे ना टांकी मु कहतली घुचे देबा माने जो बाड़ा भलिया देते न यार भीतर से पट्टीटा थरे गोटे पड़ंता हां पट्टी डाली तां चलिबे पट्टा टांगले धरे तळु ये पट्टी से तो पळेला हां टेस्ट थांता एटा गोटे परस्त कर दो ना बड़टे ता ऊपर एथि पकड़ मिकी ए मिकी तारा पसी जी बाहरुनी दबा पड़ियो ना एपटे कबाटा दे दे कबाट देगी तो मुंडे जाम कर ये गोटे भी बेपार लगी गला राति रे पुणी अनिद्रा हो ये तो छुआ खाइया को दबो से कर देई से जाउडी कुनी कुनी बेटा मिकी की देखो तो मिकी कुनी बेबी एबे चुप किना पाखु आ छाड़ू नहीं का खाली मत छाड़ जा का छाड़ नहीं
ଶୋଇଛନ୍ତି ତାର କାଳିଆ କାଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋରା ଗୋରା ଗୋଟେ। ଦିଟା ଦେଖିନି ଦିଟା ତିନିଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ମିକି ତ କଥା ନ ଶୁଣେ ଟୋଟାଲି ଶୁଣୁନି ମିକି। ମାନେ ଆକୁ 10:30 ବେଳେ ଦିଟା ଦେଇଥିଲା ପୁଣି ତାର ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଯାଇଛି। ତା ନା କ'ଣ ଦବ ଭାବୁଛି? ସୋନି ରନି ଖାଇ ତୋତେ ସୋନି ମାରି ପକେଇବ ତୋତେ। ଧନ ଏବେ ବାହାରିଗଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଖାଇସାରିକି ଆସିଥିଲା ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ। ଧନ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ? କାହିଁ ଦୁଃଖ? ଆଉ କ'ଣ ସବୁକୁ ରଖିବି? କେତେଟା କୁକୁର ସମ୍ଭାଳିବା? ଏତେ ଜଣ କୁକୁରକୁ ପୋଷିବାର ତାକତ ନାହିଁ। ଏଇ ଘର ସାରା ବୁଲିବେ ନା କ'ଣ ଖାଲି ସେ ମେଞ୍ଚେ? ଇଏ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଫେରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ମିକି ତାର ଛାଡ଼ୁନି ଜମାରୁ କାହାକୁ ତା ପାଖକୁ। ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ତାର ପେଟ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ରଖିଛି ପେଟ ପାଖରେ। ନା ଖାଉଛି ନା ପିଉଛି, କିଛି ପାଣି ପିଉନି। ପାଣି ନେଇକି ଦେଲା ବେଳକୁ ତା ପାଖରେ ଜମା ଉଠିକି ଆସିକି ପିଉନି। ତାହେଲେ ଆସିବା ନା ଧରୁନି। ଧନ ତା ପାଖରେ ଆସି ସ୍କୁଲରୁ ଖାଇ ପିଇ ତ ଜଗିକି ବସିଛି, ସେ କେତେବେଳେ ଉଠିକି ଆସିବ। ସିଏ ତାର ଖାଲି ବାଡ଼ି ଦେଖାଉଛି। ଆଜିର ମାନେ ଏତେ କାମ ଲାଗିଗଲା ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ନା ଆଉ ବେଶୀ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲି କି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଛାଡ଼ି ପାରିଲି, କିଛି କରିପାରିଲିନି। ତ ବହୁତ କାମ ଲାଗିଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମିକିର ଯେଉଁ ଛୁଆ ହେଲା ତାରି ପଛରେ ମୋର କାମ ଗଲା ପୁରା। ଆଜି ସେ କେମିତି ରାତିରେ ପୁଣି ଏଇଟା ହେଉଛି ରାତିରେ ବହୁତ ଟେନସନ୍। ସେ ରାତିରେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବେ, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ବହୁତ ଟେନସନ୍। ମିକି ଆଉ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଥିଲା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲେ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିର ସେ ଝିଅ ପୁଅ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ଇଏ ପୁରା ରାତି ସାରା ପୁରା ମାସେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ରାତି ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ପୁରା ସେଇଠି ଚେୟାର ପକେଇ ବସିଥିବେ, ତା ଛୁଆ ଖାଲି ପଳଉଥିବେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ୁଥିବେ ତା ପାଖରେ। ପୁଣି ଏଇଟା ଯେଉଁ ସିଏ ତ 2ଟା ଥିଲେ, ଇଏ ଫେରେ 4ଟା ଛୁଆ, କ'ଣ ହେବ ସେଇ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଆମର। ଦେଖାଯାଉ ରାତିକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବେଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ସେ ତାର ସବୁ ଆସିଛି, ପଟି ଫଟି ସବୁ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଟି ଦିଆଯିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି ତା ତଳେ ସବୁ ପଶିଯିବେ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା। ସେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଣି ନେଇ ତା ପାଖରେ ଶୋଇଛି, ତଥାପି ସେ ପିଉନି। ଫାଙ୍କରେ ସବୁ ପେଟି ଦିଆଯିବ। ଏ ସବୁ କନ୍ଥା ଆସିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ଥା। ଧନ 21 ଟଙ୍କିଆ ଆଣିଛି ଶୋଇ। 21 ଟଙ୍କିଆ ତାର କନ୍ଥା, ଛୋଟବେଳେ କନ୍ଥାରେ ଶୋଉଥିଲା, ସେଟା ତା କନ୍ଥା ସବୁ ନେଇକି ଆସିକି କହିଲା ମିକି ଶୋଇବ, ତା କୁଟି କୁଟି ଛୁଆ ସବୁ ଶୋଇବେ। କନ୍ଥା ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଏଠି ପେଟି ନେଇକି ଆସିଛି, ବେଡ଼ସିଟ୍ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିକି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଇଏ ହେବ। ଏଠି ବଲ୍ ଜଳିବ। ଏଇଟା ତା 21 ଟଙ୍କିଆ ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଶୋଇବ। ଏଇଠି ଘିନାଲି ପୁରା ଜଗିକି ତାକୁ ବସିଛି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି। ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାବା ମୁଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲି, କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଟାଣିକି ଆଣିପାରିବି। ସେ ତାର ବେକରୁ କେମିତି ଫିଟେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ବା ନିଜେ ଫିଟେଇ ଦେଇଛି, ଫିଟେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତ ଧନ କେମିତି ଜଗିକି ବସି, ନା ମିକି ନା ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ନା ଧନ ମିକିକି ଛାଡ଼ୁଛି। ତା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁ ନା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଏନି, ଜଗିକି ବସିଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେଇଲା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ ବି ମୋର ଛାଡ଼ି ହେଉନି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କାମ ବି ଥିଲା, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଛାଡ଼ିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବେ ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ବି କହିବେ ଆମ ମିକିର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ। ଆଉ ତ ଏବେ ଯିବା ମିକିର ଘର ଫର ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ରେଡ଼ି ହେବ ତାକୁ ସବୁ କରିଦେବା। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି ଆଉ।